Antes que nada quiero extender la mano y ¿por qué no hacemos esto But before we do that, I'd like for us to take a moment. y extender la mano a nuestras personas que nos están viendo? Let's extend our hands out towards the front and as a symbol to praying for those that are watching this video online. Y yo sé que hay personas que aquí que han estado un poco enfermos, I know that there's several here that have been sick, batallando con el virus y fighting cold viruses, colds, y toda esa situación. Así and que all declaramos the bendición. things going on. So let's just stretch out our hands and speak a blessing. Ahí donde Padre Santo, Holy Father, en el nombre de in Jesús, the name of Jesus, declaramos bendición. we speak blessing. Declaramos la victoria We speak your victory sobre cada enfermedad, over every sickness, sobre cada virus, over every virus, sobre cada gripa, over every form of sobre cold, cada dolor. over all pain. Te pido, Padre, en el nombre We de ask, Holy Jesús, Spirit, in the name of que Jesus, tú sanes. that you would heal. Declaramos tu palabra, We speak for your que word. dice que por tu sangre Your word says that through the blood, somos sanos. through your blood, we have been healed. Tomamos esa palabra Take a hold of that y la promise aplicamos en and we nuestro cuerpo, apply it over our en bodies, nuestras vidas, over our lives. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Den un aplauso al Let's Señor, give the Lord a hermanos. shout Gloria a of Dios. praise. Good evening, church, Buenas noches, iglesia. and may the Lord richly bless every one of you in the mighty name of Jesus Que el Christ. Señor los bendiga en el majestuoso nombre de Jesús. Over the past several weeks, En las últimas semanas, the messages brought forth have centered our hearts on three foundational themes. los mensajes de las últimas semanas ha traído tres temas a nuestro corazón, fundamentales, temas fundamentales. Today's March 1st. Hoy es marzo primero. So in January, En enero, Pastor Jeff began el pastor Jeff empezó preaching about preparation, a predicar acerca de la preparación, the call to preparation. el llamado a la preparación. Afterwards, we preached on a renewed hunger for the Word of God. Y de ahí predicó un renuevo para la hambre hacia la palabra de Dios. And third, a deeper longing for the presence and power of the Holy Spirit. Y el tercero es un deseo muy anhelo hondo, profundo por Por el el Espíritu Santo. Espíritu Santo. As we move forward, Cuando nos movemos hacia adelante, let us open up our hearts to what God desires to build in us. vamos a abrir nuestro corazón para ver lo que Dios quiere construir y edificar en nosotros, So that we may be ready for what He is preparing to release among us. para que estemos listos para lo que Él quiere soltar en nosotros. Amen. Amén. Would you extend your hands towards us? Si puedes extender tu mano hacia nosotros, And let's pray. vamos a orar. Lord Jesus, we come before you Jesús, venimos delante de ti and we thank you. y te damos gracias. We thank you for the body of Te Christ. damos gracias por el cuerpo de Cristo. We bless our pastors. Bendecimos a nuestros pastores. We bless every family that's a member here. Bendecimos a cada familia que es miembro aquí. We bless our visitors. Bendecimos a los visitantes. And we bless all our interpreters. Y bendecimos a todos los intérpretes. And as we preach this evening, Y así como predicamos esta noche, we ask that you would make us one, te pedimos que nos hagas uno so we could convey what you would like to speak, para Lord poder Jesus. dar lo que queremos hablar, Señor Jesús. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everyone Y said, todos decimos, Amen. amén. Hallelujah. Aleluya. I'm just going to let you know right now, Will, Te voy a dejar saber ahorita, Will. I'm not feeling like doing backflips and front flips No me siento de dar marometas y todo eso. or running. O correr. You're used to seeing me like that. Te has acostumbrado a verme de esa manera, But we want to make sure to convey pero queremos estar seguros de darte what God wants to speak. lo que Dios quiere hablar. It's not about me shouting. No es acerca de mí gritar, It's about what He wants to speak. es acerca de lo que Él quiere hablar And that you would understand y it. que tú entiendas. So that's why I'm going a little slow. Y es por eso voy un poquito despacio, Because the message that God gives through you porque el mensaje que Dios te dé a través de ti is important. es importante. So Así que this is the new me. ese es un nuevo yo. But I might start shouting later on. Probablemente empiece a gritar despuesito. Hallelujah. Aleluya. So this evening we Esta will noche focus nos enfocaremos on the lives of two men by the name of John. en las vidas de dos personas llamadas Juan. And we're going to be reading on John chapter 1. Y vamos a estar leyendo en Juan capítulo 1 And we're going to focus on two men by the name of John. y nos vamos a enfocar en dos personas que se llaman Juan. I think Jesus is calling. You hear that?
Jesús no está llamando a alguien. But we're going to focus on the Apostle John, Nos vamos a enfocar en el apóstol Juan, the beloved Apostle John, el amado apóstol Juan, the son of thunder, el hijo del trueno, one of the last disciples to die uno de los últimos discípulos en morir, of the original 12 disciples. de los originales 12 apóstoles. He was the author of the book of Revelations, Él fue el autor del libro de Apocalipsis the last years of his life en los últimos días de su vida in the island of Patmos. en la isla de Patmos. So he's the author. We believe that he is the author of the book of the Gospel of John. Creemos que él es el autor del libro de Juan. And also in John chapter 1, Y también en Juan capítulo 1 it speaks about John the Baptist, habla de Juan el Bautista, whose lives, these two Johns, their lives intersect at a pivotal moment. Estas dos vidas de Juan y se intersectan en un momento importante In God's redemptive plan. en el plan redentor de Dios. Before becoming one of the disciples of Jesus Christ, John the Apostle, Antes de llegar a ser uno de los apóstoles de Jesucristo, el apóstol Juan, the Apostle John sat under the ministry of John the Baptist, el apóstol Juan se sentó bajo el ministerio de Juan el Bautista, gaining a unique and intimate understanding aprendiendo un entendimiento of the message and mission of John the Baptist. del mensaje del Juan el Bautista. Through their stories, we are invited A través de sus historias somos invitados to consider what it means to be prepared, a considerar lo que se quiere decir estar preparado, positioned, posicionado and expectant y estar esperando as followers of Jesus Christ. como seguidores de Cristo Jesús. If you're taking notes, you can write that down. Si estás tomando notas, apunta That's esto. what this is going to focus on. Es lo que esto se va a enfocar hoy. So through their stories, A través de sus through the historias, Johns, de los Juanes, we are invited to consider what it means to be prepared, estamos siendo invitados a lo que significa estar preparados, positioned, posicionados and expectant y en expectativa as followers of Jesus Christ. como seguidores de Cristo Jesús. So we're going to start off in John chapter 1, verse 1 through 5. Vamos a empezar en Juan capítulo 1 del 1 al 5. Is that in English or in Yes, sir. Chinese? Both. Okay, praise the Lord. I'm going to read in Spanish. Voy a leer en español. We'll Él do va a leer verse en by español. verse. Ok, What do you think? that All sounds right. good. Versículo 1, San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 1:1 said, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." All right, we're going to repeat that again Vamos a repetir eso otra vez. because in Spanish it says in the beginning it was the verb Porque dice en español, en el principio era el verbo, and the verb was with God y el verbo era con Dios, and the verb was God. y el verbo era Dios. But now you go ahead and read it in English and I'm going to interpret it in Spanish, line by line. Okay. In the beginning was the Word, En el principio estaba la palabra and the Word was with God, y la palabra estaba con Dios and the Word was God. y la palabra era Dios. Me gusta a veces como dice en español I like the way the Spanish version say it, y a veces me abre más el entendimiento en inglés. and sometimes the English version opens up my understanding. Es bonito las diferentes It's versiones. beautiful to have the two versions, Amplia nuestra perspectiva like del Señor extend Jesús. our perspective about Jesus Ok, Christ. versículo 2. Verse 2, Este era el principio con Dios. He was with God in the beginning. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. In him was life, and that life was the light of all mankind. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. ¿Está conmigo? Are you with me? El título, estoy batallando con el título. I'm struggling with the title. Creo que es preparar el camino, I believe it's prepare the way, pero podemos cambiar. but we can change it.
So drawing upon the language of Genesis 1:1, Viendo el lenguaje de Génesis 1:1, the beloved apostle John el apóstol amado Juan inaugurates his gospel by affirming the presence of Jesus at creation. abre su libro con Jesús siendo la creación. I'm going to repeat that again. Lo voy a decir otra vez. The beloved apostle John El amado Juan inaugurates inaugura his gospel by affirming su evangelio afirmando the presence of Jesus at creation. la presencia de Jesús en la creación. And as a disciple whom Jesus loved, Y como un discípulo que Jesús amaba, the Bible describes that he reclined upon the bosom of Jesus. la Biblia dice que él reclama, Se recargaba sobre el seno de he Jesús. reclined on Jesus' chest. Era como ese It hijo, was- el menor. It was like the younger kid, Algo son, así. something like Porque se that. aman todos los hijos igual, ¿verdad? Because you love all the kids, right? Diga que all sí. your kids. Si Say no, yes. van a salir como José y lo van a tirar a un If pozo. not, you're gonna be like Joseph, and they're gonna throw you into the well. Solo todos los hijos los amamos igual, ¿verdad? love all the Diga que children sí, the aunque, same. aunque no, You gotta hágale shake así, your hand. hágale así. Do this. Entonces yo fui el menor. Then I was the little Y el menor the younger puede one, ir con papá a la tienda and the younger one can go with dad to the store, y ahí se le pega. and you like be with Se le them, pega y luego se nos dice, ahí viene el chicle. and then we can call them like bubblegum. We stick to Y him. ahí viene el chicle. It's It like sounds, stick sounds to him. better in Spanish. Suena mejor en Y español. va el menor And the youngest one go with y puede dad pedir lo que él and quiera. can ask whatever he wants. El menor de 5 The minor of 5. y papá me compró unos hot Dad, Cheetos. can you buy me hot Cheetos? Agárralos. Take it. Papá me compró ese juguete. Dad, can you buy me that toy? Agárralo. Take it. Y ¿cómo neceas? Oh, you stubborn. Entonces había una relación especial There was a special relationship entre el apóstol Juan between John y Jesús. and Jesus. Aunque él los amaba todo igual. And even though he loved everybody, Pero este everyone. es un apóstol que estaba cercano a Jesús. But this is an apostle that was near to Jesus. Era que el apóstol que quizás Maybe there was an apostle that it was quizás tenía el idioma de amor de el toque físico. Maybe he was the one that expressed love by physical touch. He had the love language of physical touch. Tenía el amor de toque físico. I mean, you have those sons, right? Tienen Daughters esos hijos, ¿verdad? Y esas hijas that they always want to be close que to you. quieren estar cerquitas And they don't even let you breathe. y no te dejan ni respirar. That's how the Apostle John was. Era así el apóstol Pablo, así era él. So, the Apostle John testifies El apóstol Pablo testifica with authoritative eyewitness, con testigos autoritarios clarity to the manifestation of the glory of God. claramente a la manifestación de la gloria de Dios. He was an eyewitness Era un testigo of de the ojos manifestation de la manifestación of the glory of God. de la gloria de Dios. And that's why he was compelled to write the gospel. Él era animado a escribir el evangelio. And they say that it was about 85 or 90 years after the death and resurrection of Jesus Christ that he wrote it. Y más o menos fue como 80, 90 años después de la resurrección de Cristo. So most of the original disciples had died. Muchos de los discípulos originales ya habían muerto. And so when he's writing this book, Cuando él estaba escribiendo este libro, he never says that it's me, John, the Apostle John, writing the book. él nunca dijo, soy yo el apóstol Juan escribiendo este libro. We believe he did it as an act of humility. Creo que lo hizo de un acto de humildad. But if we were to talk to him face to face, Pero si habláramos con él cara a cara, he would say, I bore witness. y él dirá, yo fui testigo, I saw it with my own yo lo eyes. vi con mis propios No one ojos, can change it. nadie lo puede I cambiar. saw the miracles. He visto los milagros. So the Gospel of John is different El evangelio de Juan era diferente from Matthew, Mark, Luke. de Mateo, Lucas y Juan, Marcos. And John is different though. Y Juan fue diferente. Just like John the Baptist was different. Como Juan el Bautista era diferente. John the Baptist lived in the desert. Juan el Bautista vivió en el desierto. He looked rugged. Se miraba duro. He looked rough. Se miraba tosco. He had a prophetic ministry. Tenía un ministerio profético. He had an evangelistic ministry. Era un ministerio He evangelístico. was very rough around the edges. Era muy tosco.
He wasn't inviting. No era como invitador. And these two lives intersect. Y estas dos vidas se cruzan. But the Apostle John says, I saw it with my own eyes. Pero el apóstol Juan dice, lo vi con mis propios ojos. And so the Apostle John, the Gospel of John is different. Así que el evangelio de Juan era diferente. Because Matthew, Porque Mateo, Mark, and Luke, Marcos y Lucas, they all start off with the genealogy of Jesus Christ. ellos empezaron con la genealogía de Jesús. But John does not. Pero Juan no. And John does not talk about all the miracles that occurred in the Gospels. Y Juan no habla de todos los milagros que ocurrieron en el He evangelio. only focuses on 8. Solo se enfocó en 8. But in those 8, Pero en esos 8, he's establishing a theme to this book. él establece un tema en este libro. And the theme is to believe in the only begotten Son, Jesus Christ. Y el tema es creer solamente en el Hijo único de Dios. And through these miracles, Y a través de estos through the milagros, converting water to wine, the de la first one, conversión de agua en vino, el through primero, feeding the multitudes, a alimentar a la multitud, en el estanque de Betel, and the gracias. pool of Bethesda. Y hay todos los 8. And they were all 8. Pero con cada uno de los milagros que menciona, But with every single one of the miracles that he mentioned, él está ampliando. he was like expanding. Él está describiendo al Señor Jesús. He was describing Jesus Christ. Y él está convenciéndonos And he was trying to convince de que us creamos en el Señor to Jesús. believe in Jesus Y Christ. todo el resto del libro In all the rest of the book, confirma assures y comprueba and and it proves approve que Jesús es el Hijo de Dios, that Jesus is the Son of God, que él fue encarnado. that he was incarnated. So John begins by revealing Jesus in his fullness, Juan empieza a revelar a Jesús en su plenitud, 100% man yet 100% divine, 100% hombre y 100% divino. fully entering our world while remaining. Lleno quiere decir, He fully entered our world while remaining, él entra a nuestro mundo completamente mientras but he remained who he always was. él se queda como quien él era. ¿Está conmigo? Are you with me? Once again, John accomplishes this by referring to Jesus as the Word, Una vez él empieza este libro afirmando que Jesús era la palabra, the Logos word in Greek, la palabra logos en griego, the spoken word of God. la palabra hablada de Dios. So, Jewish scholars assert that Genesis 1:1, Los que saben la palabra dicen que Génesis 1:1, along with the act of creation itself, con la historia de la creación misma, brought into existence trae la existencia through the spoken Logos, de la palabra hablada, the living word. la palabra viva. So the Bible says in Genesis 1:3, La Biblia dice en Génesis 1:3, and God said, y Dios dijo let there be light, que haya luz, and there was light. y fue la luz hecha. God spoke creation into existence. Dios habló creación en existencia. So I'm going to pause here for a little bit. Voy a pausar un momento. So I want you to understand what's going Quiero on. que me entiendas de lo que está pasando. See, the Apostle John said in the beginning El apóstol Juan dijo, en el principio was the Word, fue la palabra, y el Verbo era Dios, and the word was God, y el Verbo era Dios. and the word was God. El Verbo era con Dios, y It was with God, como and un then it was God. It's rompecabezas. like a puzzle. ¿qué acaba de decir And that was Dios? like, what are you saying about Unos God? piensan que Él les estaba hablando al pueblo de Dios para captar la atención. Some of them think that he was speaking to the people of God so he can get their attention. Y aún los que todavía no creen en Él. And even the ones that don't believe in him. Y comienza como comienza Génesis 1:1. And he started like a Genesis 1:1. En el principio, In the beginning, Dios creó los cielos y la God tierra. created earth and heaven. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. And the Spirit of God moved in the top of the earth. Entonces Él comienza de esa manera. And he started like that way.
And we know that the Father, the Son, the Holy Spirit were involved in creation. Y sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban envueltos en la creación. But today we will prove Pero hoy comprobaremos that Jesus was side by side que with the Father, Jesús estaba lado a lado con el Padre, along with the Holy Spirit in creation. seguidos por el Espíritu Santo en la creación. And this is a discourse that the Apostle John Y ese es un discurso que el apóstol Juan begins, which set the tone for the entire book. empieza a que sienta todo el tema para el resto del libro. Oh man, I get excited. I don't know about you. Me pongo contento de esto, no sé tú. I'll write this down. Escribe esto. Proverbs 8:22 through 31. Proverbios 8 del 22 al 31. I learned this in seminary Aprendí esto en el seminario through a man of God. a través de un hombre de Dios. And he said, let me show you something. Y me dijo, déjame enseñarte I'm algo. going to show you the scripture Te voy a enseñar una where escritura Jesus donde was Jesús side by side with the Father estaba de lado a lado con el Padre at creation. en la creación. And this is what's puzzling about the Apostle John. Y esto es lo que habla del apóstol Juan. Because he's telling the people, Porque le está diciendo a la he's gente, telling the le Pharisees, está diciendo a los that fariseos before creation was the Word. que antes de la creación fue la palabra. In essence, Jesus Y Christ. ese fue Cristo Jesús. And he's turning their whole theology upside down. Y está volteando toda la teología de arriba para abajo. So Proverbs 8:22 through 31. Proverbios 8:22. The Lord possessed me in the beginning of his way, because his works of old Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. When there were no depths, Antes de los abismos, I was brought forth. fui engendrada. When there were no fountains abounding with water. Antes que las fuentes fuesen las fuentes de las muchas aguas. Verse 25. Versículo 25. Before the mountains were settled, Antes de que los montes fueran formados, before the hills was, antes de los collados, I brought forth. ya había sido yo engendrada. While as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Verse 27. 27. When he prepared the heavens, Cuando formaba los cielos, I was there. ahí This is estaba yo. talking about the Father, the Son, the Holy Spirit. Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In essence, Jesus. En esencia, Jesús. Because John chapter 1 Porque Jesús, Juan capítulo 1, basically says that Jesus básicamente dice que Jesús is incarnated fue encarnado to man. en hombre. So that's why he says when he prepared the heavens, when the Él Father dijo, prepared the cuando el heavens, Padre preparaba los cielos, I was there. yo estaba ahí. When he set a compass upon the face of the depth, Cuando puso un compás en la tierra, when he established the clouds above, cuando puso las nubes arriba, when he strengthened the fountains of the deep, cuando afirmaba las fuentes del abismo, when he gave to the sea his decree, cuando ponía el mar su estado para que las aguas no traspasen, that the waters should not pass his commandment, when he appointed the foundations of the earth, cuando establecía los fundamentos de la tierra, then I was by him, con él estaba yo, as one brought up with him, ordenándolo todo, and I was daily his delight, y era su delicia de día rejoicing always before him, en día, teniendo solaz delante de él en todo el tiempo. rejoicing in the habitable part of his earth, Me regocijo en la parte habitable de su tierra, and my delights were with the sons of men. y mis delicias son con los hijos de los hombres. The Father and Son were together, El Padre y el Hijo estaban juntos, side by side, lado a lado, and the Holy Spirit, y el Espíritu Santo, the creative agent, el agente creador, was the one that hovered fue aquel que estaba sobre over the ellos, waters sobre las aguas, and would bring forth into existence creation. y traía la creación a existencia. But the Father, the great architect, Pero el Padre, el arquitecto perfecto, he was with Jesus, él estaba con Jesús, and they formed the firmament, y formaron el firmamento, the universe, el universo, the planets, los planetas, everything. todo.
And they were side by y side. estaban hombro a hombro And they were having a great y time. estaban teniendo un buen tiempo. They were having a great time of fellowship. Estaban teniendo un tiempo de convivencia, Father and son padre e hijo, together. juntos. Do we have a keyboard player? ¿Tenemos alguien que toque You el want to help me, piano? Brother Nick? Si me puedes ayudar, Nick. Hallelujah. So chapter 1 establishes belief as the central theme. El capítulo 1 establece a la fe como su tema esencial, Creer. creer, Grounded in the eyewitness testimony. arraigado en ser testigo de ver, Good job. Of both the Apostle John and John the Baptist. de los dos, de Juan el Bautista y el apóstol Pablo, Providing the basis for the gospel. proveyendo las bases del evangelio. ¿Está conmigo? Are you with me? Aleluya. Aleluya. Versículo 6. Verse 6. Yes, sir. John 1:6. I'll read it in Spanish. Dice así. John 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. There was a man sent from God whose name was John. Este vino por testimonio, He came as a witness para que diese testimonio de la luz, to testify concerning the light, a fin de que todos creyesen por él. so that through him all Everyone might would believe. believe. No era la luz, He himself was not the light, sino para que diese testimonio de la luz. he came only as a witness to the light. Versículo 9. Verse 9. Aquella luz verdadera The true light que alumbra a todo hombre venía a este mundo. that gives light to everyone was coming into the world. We'll do verse by verse, my apologies. En el mundo, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verse 10. He was in the world, and through the world was made through him. The world did not recognize him. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Mas a todos los que le recibieron, Yet to all who did receive him, a los que creen en su to nombre, those who believe in his name, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, he gave them the right to become children of God. los cuales no son engendrados de sangre, Children born not of nature descend, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. not of human decision or a husband's will, but born of God. Y aquel verbo fue hecho carne The word became flesh y habitó entre nosotros. and made his dwelling among us. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, We have seen his glory, the glory of the one and only Son, lleno de gracia y de verdad. who came from the Father, full of grace and truth. 15. 15. Juan dio testimonio de él John testified concerning y him. clamó diciendo: He cried out, saying, Este es de quien yo decía, This is the one I spoke about when I said, el que viene después de mí He who comes after me, es antes de he mí, has surpassed me porque era primero que yo. because he was before me. The prophet Isaiah spoke these words El profeta pertaining to Isaías John the Baptist, Habló con esto concerniente de Juan el Bautista, whom we believe to have been the cousin of Jesus Christ que quien creemos fue el primo de Jesús, while Jesus was on earth. mientras que Jesús estaba en la Or tierra. we could say relative. Pues eran como relativos, eran parientes. But Isaiah, Pero Isaías, the prophet, el profeta, that prophesied more que profetizó más about the coming Messiah, del el Mesías Mesías, venidero, dijo estas palabras he said this de Juan el Bautista: about John the Baptist. Voz que clama en el desierto. Sorry, I didn't give you this. You could just Voice of the one who cries out in the desert, in the wilderness. preparad camino a Jehová, Prepare the way for Jehovah. enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Straighten up the. Oh, you're doing a good job. I'll go slower. Let's Okay. do it again. Voz que clama en el desierto. Voice of the one cry out in the desert. Preparad camino a Jehová. Prepare a way from the Lord. Enderezad calzado Make your path straight en la soledad a nuestro in Dios. the loneliness of God. Todo valle sea alzado Everything might be lifted up, y bájese todo monte y collado. and every hill come down, Y lo torcido que se enderece and what is crooked make it straight, y lo áspero se allene. I don't and know what how is you- rough just make it Wow, smooth. good job.
y se manifestará la gloria de Jehová. and the glory of God will be manifested, Y toda carne juntamente la veré. and all the La flesh verá. jointly will see it, Porque la boca de Jehová ha hablado. because the mouth of God has spoke. John the Baptist is considered a forerunner. Juan el Bautista era considerado precursor. He was considered a forerunner. Era un precursor. A forerunner prepares the way for Jesus Un Christ. precursor preparaba el camino de Jesucristo. And that's why we're preaching this Y message. es lo que estamos preparando este mensaje. Because we are preparing. Porque estamos preparando. We are getting a hunger for the Word of Tenemos God. hambre por la palabra de Dios. We are getting a hunger for the Holy Spirit. Tenemos hambre por el Espíritu Santo. Again. Otra vez. Because sometimes when we're in this world, Porque a veces cuando estamos en este mundo, we get contaminated by the world. estamos contaminados por el mundo. God said you are in the world, Dios dijo, estás en el mundo, but you are not of it. pero no eres parte de él. But John the Baptist, Pero Juan el Bautista, he had a responsibility. él tenía una responsabilidad. And this is a beautiful text. Y es un texto hermoso. Because we find Porque the encontramos second encounter el encuentro segundo of Jesus with John the de Baptist. Jesús con Juan el Bautista. The second time La segunda that vez Jesus Christ, que Jesús he encounters his cousin. se encuentra con su primo. And there's a noticeable impact Y hay un impacto muy notable of the Holy del Spirit. Espíritu Santo. Because when God is in the room, Porque cuando Dios está en el cuarto, there's an impact. hay un And impacto. you know it. Y God lo is here. sabes, Dios está aquí. And that's what happened with John the Y es lo que Baptist. pasa con el Juan el Bautista. See, the promise of the Holy Spirit hadn't come Mira, la yet. promesa del Espíritu Santo no había venido. But remember when Elizabeth was pregnant Pero acuérdate, cuando Elizabeth estaba embarazada with John the con Baptist, Juan el Bautista, and when Mary went into the presence y cuando of María fue en Elizabeth, la presencia de and Elizabeth, she had John the y ella Baptist, tenía a Juan el Bautista, and when she saluted, y cuando ella le saludó, even she hugged, a lo mejor se abrazaron, the Holy Spirit el moved. Espíritu Santo se movió It filled John the y Baptist llenó a Juan el Bautista in the womb. en el vientre. And I imagine the Y baby, me imagino el bebé he was like, oh. empezó a decir, ah, So the same thing happens here lo again mismo pasó aquí otra in vez John chapter 1. en Juan And capítulo John 1. the Baptist is Juan el Bautista baptizing. esperó. And he had many disciples. Él tenía muchos discípulos And these disciples weren't new believers. y estos discípulos no eran nuevos creyentes. Some were. Unos eran, But why on earth would you want to roll with John the Baptist? pero ¿por qué querías estar con Juan el Bautista? He is dressed with camel hair. Él se vestía con pelo de camello, He eats honey, comía miel. langosta. La I don't know how to say it in English. That's why I did that to you. What is it? Locust. Thank locust. you. Did you say lobster? You need to take him to Red Lobster. He's thinking about lobster. But why on earth would you want to roll with John the Baptist? Pero ¿por qué querías estar con Juan el Bautista? But there was disciples out there. Había discípulos allá, There was believers. había creyentes And there were new converts. y había convertidos And they nuevos. said that John the Y Baptist, decían, ese es Juan el Bautista. he's weird. Es raro, But what he has, pero lo que él tiene, I want. yo quiero. He preaches different. Él predica See, diferente. I've known the Lord, Yo conozco al Señor, but in my spirit, I'm not satisfied. pero en mi espíritu no estoy I satisfecho. want more. Quiero más. And so that's how some disciples Y así eran algunos discípulos. began rolling with John the Baptist. Empezaron a juntarse con Juan el Bautista. And John the Baptist is considered to be a forerunner. Y el Juan el Bautista era considerado ser un preparador. And this is the anointing that the Lord is looking for. Y esta es la unción que el Señor está buscando. This is our message. Esto es nuestro If mensaje. you don't know what to do, Si no sabes qué hacer, you're going to find it here. vas a encontrarlo aquí. Now, there's Ahora. going to be some specifics Va a haber algunas especificaciones that you're going to have to find out for yourself. que vas a tener que encontrar por ti mismo. On Wednesday, En I'm miércoles paraphrasing something that Pastor Jeff shared. voy a parafrasear algo que el pastor Jeff dijo. He said, Dijo, when you do what God has called you to do, cuando tú haces lo que Dios te dijo que hagas, you can no longer measure your value. no puedes medir tu valor. I'm going to say it again. Lo voy a decir otra vez. When you do what God has called you to Cuando do, tú haces lo que Dios te dice que hagas, you cannot measure the value on you. no puedes medir el valor en ti.
Are you with me? ¿Estás conmigo? So that's what you got to find out. Es lo que tienes que encontrar. But right here, this is our message. Pero aquí este es nuestro mensaje. Preparing the way for the second coming of Jesus Christ. Preparar el camino para la segunda venida de Cristo. A forerunner anointing that would usher in the glory of God. Un preparador del camino para la unción de Dios. So that all men could come to the feet of Jesus Christ. Para que toda la humanidad pueda venir a los pies de Cristo. And in turn become disciples. Y puedan venir a ser discípulos. That make more disciples. Que hagan más discípulos. And that multiply. Y se multipliquen. ¿Está conmigo? ¿Estás conmigo? Are you with me? Vamos a hacer un ejercicio de dele la gloria a Dios. Let's do an exercise. Let's Y give dele the la glory gloria to a the Dios. Lord. Muévase. Move a little Estírese. bit. Stretch a little bit. You, my friend, you caused me to get a little crazy. Tú me causas que me aloque un poquito. Prepare the way. Preparar el camino. Prepare the way. Preparar el camino. Versículo 19. Verse 19. ¿Está conmigo? ¿Me está Are you siguiendo? with me? Are you following me? I'm just laying down a foundation. Estoy poniendo una fundación. The main message we're going to get to in a little bit. El mensaje principal vamos a llegar ahí en un momento. But I'm just laying a foundation. Solamente estoy poniendo una fundación. But verse 19, Versículo 19. John 1:19, 1:19 de Juan. dice, este es el testimonio de Juan. Now this was John's testimony. Alto. Halt. Halt. Este es el testimonio de Juan. This is John's testimony. Ahora vamos a pausar. Now let's pause. Vamos a hacer un ejercicio. Let's do an exercise. Y usted va a poner su nombre en vez del de Juan. And you're going to put your name instead of John's. You're going to plug in your name. You're going to put your name. Va a poner su nombre en vez de Juan. You're going to put your name instead of John's. Así me lo dijo el Espíritu Santo. That's what Holy Spirit told me. Solo ponga su nombre aquí. So put your name right here. Este es el testimonio de Esteban. This is a testimony of Stephen. Este es el testimonio de Alexa. This is a testimony of Alexa. Este es el testimonio de Gabriel. This is a testimony of Gabriel. Este es el testimonio de Basílica. This is a testimony of Basilica. Este es tu testimonio. This is your testimony. No nomás fue Juan el It's not just Bautista. John the Baptist. Tú eres parte de este You are testimonio. part of this testimony. Tú tienes un papel. You have a place. Este es el testimonio de Juan. This is a testimony of John. Cuando los judíos enviaron When the Jews came de Jerusalén from Jerusalem, sacerdotes y levitas some priests and Levites para que le preguntasen, to ask him ¿tú quién eres? who he was. ¿Tú quién eres? Who are you? ¿Tú quién eres? Who are you? Esa es la pregunta. That's the question. This is the question that we must answer. Esta es la pregunta que necesitamos Who responder. are you? ¿Quién eres? Who are you? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Who Diga are you? conmigo, soy lavado con la sangre Say de with Cristo. me, I'm washed with the blood of Jesus. Lo voy a hacer otra vez. I'm going to do it again. Soy lavado con la sangre de Cristo, dígalo. I'm washed by the blood with the blood of Jesus. Soy la cabeza y no la cola. I'm the head and not the tail. Say with me. Soy más que vencedor. I'm more than a conqueror. I'll stay in my place. Me voy a quedar en mi lugar. This is the question that we must answer. Esa es la pregunta que necesitamos responder. The world is asking, El mundo está preguntando, who are you? ¿quién eres tú? In the spirit, En el espíritu, the demons, los demonios they'll ask, who are you? preguntan, ¿quién eres tú? We must be careful to not put the spotlight on us, Debemos de tener cuidado en no poner la luz en nosotros, but move the spotlight to Him pero mover la luz hacia Él. and only Him Y solamente and Él. always Him Y siempre Él, as long as we live. mientras vivamos. Verse 20. El versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. He did not fail to confess, but confessed freely, I am not the Messiah. Y le preguntaron, ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondiendo, no. They asked him, then who are you? Are you Elijah?
He said, I am not. Are you the prophet? He answered, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que me enviaron. Finally, they said, who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. ¿Qué dices de ti mismo? What do you say about yourself? Dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. 23 said, John replying in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of the one calling in the wilderness. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Make straight the way for the Lord. Versículo 24. 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Now the Pharisees who has been sent questioned him, why then did you baptize if you are not the Messiah, nor Elijah, nor the prophet? Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a que vosotros no conocéis. I baptize with water, John replied, but among us stands one you do not know. Este es el que viene después de mí, el que antes es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. He is the one who comes after me, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. This all happened at Bethany on the other side of the Jordan where John was baptizing. We must do that as John the Baptist did, Debemos hacer como hizo Juan el Bautista and not wait for heaven to fall in our laps. y no esperar que el cielo caiga en nosotros. We must do as John the Baptist did, Tenemos que hacer como hizo Juan el Bautista and not wait for heaven to fall in our laps. y no dejar que el cielo caiga en nuestras piernas. While the Lord tarries, Pero cuando el Señor prolonga su venida, tarries, we must occupy. debemos estar ocupados. We must occupy. Debemos estar ocupados. We must occupy. Debemos estar ocupados. We must be found Debemos estar encontrados. doing so. Hacer algo Active. activo. Hands on the till. La mano en el arado. Cultivating the ground. Cultivando la tierra. Working for the Lord. Trabajando para el Because Señor. the DNA of Jesus Christ Porque el ADN del Jesucristo is active. está activo. He said, I did not come to be served, but to serve. Dijo, yo no vengo a ser servido, pero a servir. So the DNA of Jesus Christ El ADN de Jesucristo occupies. se mantiene What can I ocupado. help you with? ¿En qué te puedo How ayudar? can I help you? ¿En qué te puedo What ayudar? can I help ¿En with? qué te puedo And we're ayudar? active. Interactuar. And when you're active, Cuando estás activo, now you're plugged in. estás conectado And now you're occupied. y así estás ocupado. The battlefield of the enemy El campo del enemigo is when you have a blank mind. es cuando tienes una mente vacía, It's when you don't do anything. cuando no haces nada. As a pastor, Como pastor, before arriving here, antes de llegar aquí, because here we have an army, porque tenemos un ejército aquí, but the sheep that were most problematic las ovejas que son más were the problemáticas ones that didn't have a job. son aquellas que no tienen trabajo o un trabajo. So I would pray for a job Yo oro por un trabajo. and go get a job. Ves y consíguete un trabajo. Occupy your mind. Ocupa tu mente. Here at Whitehorse, Aquí en Whitehorse, Pastor Jeff and Pastor Gary, el pastor Jeff y el pastor Gary they keep us busy. nos mantienen ocupados. What did Pastor Jeff tell you, Will? ¿Qué es lo que te dijo el pastor Jeff, Will? We'll keep you busy here. Te mantenemos ocupados We'll aquí. keep you out of trouble. Te vamos a mantener fuera de problemas. That's what he Es says. lo que dice. And that's what John the Baptist was Y doing. es lo que el apóstol Juan estaba haciendo. He knew the Messiah Él would come, sabía que el Mesías venía, but he wasn't just waiting. pero no estaba solamente esperando. You gotta take it by force. Tienes que agarrarlo por You fuerza. gotta get up. Tienes que It's levantarte. your decision Es to tu get up. decisión de And this levantarte. is what we're trying to teach Y esto es you. lo que tratamos de To enseñarte. get hungry for the Que Lord. tengas hambre por el Señor. But I perceive there's Pero a problem. percibo que hay un problema. As Latinos, Como latinos, we have to break a poverty mindset. tenemos que quebrar una mente de This is pobreza. not on my notes. No está en mis notas esto. But before I arrived here, Pero antes que yo llegara aquí, I seriously thought, yo pensaba, I didn't know no sabía that I could be prosperous. de que podía ser próspero. I did not come here to be prosperous. No vine aquí para ser But when you próspero. were 15, Pero cuando tenías 15 when I años, said goodbye to you and you lived in Minnesota, Kaylina, cuando compré la bicicleta y estabas en Minnesota, no.
Cuando me Sorry. despedí de Oh, ella, cuando me despedí, when I say bye because to I you, left everything in Minnesota. dejé todo en Minnesota. I left the church Dejé la iglesia that was thriving. que estaba haciendo I left próspera. my family. Dejé mi I familia. left it all. Dejé todo. And I told myself I would not cry when I said goodbye to Y Kaylina. me dije a mí mismo, no voy a llorar cuando le diga adiós a mi She was the hija. first one that I told that I would be moving. Fue la primera que le dije que me iba a mover. And I didn't want to break her heart. Y no quería quebrarle el corazón. And I tried to keep my composure, Y traté de mantener mi compostura, but I broke. pero me quebré. And I started crying Y empecé a llorar. because I said, I don't want to break her heart. Porque yo dije, no quiero quebrarle su corazón. And thinking that I'm abandoning her. Y que ella pensara que la estaba yo abandonando. I don't want her to think No quiero que ella piense that ministry is more important than que el her. ministerio es más importante Because que if I ella. don't minister to my own Porque si no le family, ministro a mi propia I familia, can't do this. no puedo hacer esto. And I looked at her in the eye, Y la miré a los ojos. and God had shown me some things, but I didn't know the full picture. Y Dios me enseñaba unas cosas, pero no conocía yo la foto completa. And I said, Kaylina, Y le dije, Kaylina, the Lord is moving me to Indiana. el Señor me está moviendo a Indiana. You're welcome to come with me, Eres bienvenida a venir conmigo, but I am not here to take you away from your mother. pero no estoy aquí para alejarte de tu madre. But the door is open. Pero la puerta está abierta. I said, Le dije, as difficult as this is, como tan difícil que esto sea, you are going to be very blessed in the future. vas a ser muy bendecida en el futuro. I came with nothing here. Vine con nada aquí, Nothing. nada. No house, Sin casa, no car, sin carro, no investments, sin, no savings, sin nada de ahorros, nothing. nada. And this is not on my notes, but I have to go here. Esto no está en mis notas, pero tengo que seguir. So then I was planning a wedding Estaba planeando una boda for my beautiful wife. para mi esposa. I had to come up with some cheese. You know what cheese is? Tenía que traer algún dinero. Some money. I had none. No tenía nada. Then I had to plan a honeymoon. Y tenía que planear una luna de miel. I had no money. No tenía dinero. This is my testimony. Este es mi testimonio. I'm letting you into my life. Te estoy dejando entrar en mi vida. And I told Pastor Jeff, Y le dije al pastor Jeff, I don't have money. no tengo dinero Wedding. para la boda. And he says, go plan a honeymoon, get everything organized. Y me dijo, ve, With planea so and tu so. luna de miel y planea todo con tal y tal I persona. started looking at the destinations, Empecé a ver dónde iba yo a ir and I said, y dije, Pastor, I don't got any no money. tengo nada de dinero. He got mad at me Y él se enojó conmigo because he gets agitated porque él se agita with these spirits, con los espíritus, a poverty mindset que la mentalidad en la pobreza, that think that because we were poor, que piensa que porque somos pobres, because we didn't have anything, que porque no teníamos nada, that we didn't have running water, que porque no teníamos agua potable, that we lived in a garage, que vivíamos en un garaje and there was rattlesnakes at times in the house. y que había a veces culebras en nuestra casa. I'm sorry, Mom. She does not like it when I say that. Discúlpame, mamá, no le gusta cuando yo hablo de esto, But that's the truth. pero es la verdad. My dad was disabled. Mi padre estaba incapacitado. My mom worked. Mi mamá trabajaba worked. y trabajaba y My dad did trabajaba. what he could, Mi papá hizo lo que but we podía, didn't have much. pero no teníamos mucho. And then the generations before us, Y las generaciones antes de you had it nosotros even worse. eran peores. You didn't even have shoes at No times. tenían zapatos a veces. You would have to dye your one pair of jeans different colors. Tenías que colorear tus pantalones de mezclillas en diferentes colores. Some of you Algunos de ustedes would just eat some beans. comían nada más frijoles. Some of you Algunos would de mix ustedes dirt with rice. a veces ponían casi tierra con arroz. And sometimes we think that like, Y a veces, this sounds good, Pastor a veces Isaac, pensamos que esto suena muy bien, Pastor Isaac, pero but this isn't me. pero este no soy yo. This was John the Este Baptist. fue Juan el Bautista. But I want to tell you,
Pero te quiero decir that the same principles apply. que los mismos principios aplican That if you just believe, si tú solamente crees. you believe, Si tú crees you understand y tú entiendes the blood que la that sangre he invested for que Él you. invirtió por ti, He invested his blood invirtió su sangre for you. por ti. We must emulate what John the Baptist did Debemos hacer lo que hizo Juan el Bautista and make disciples and get them baptized. y hacer discípulos y que se bauticen. John bore witness in verse 15. Juan hizo discípulos en el versículo 15. Él fue testigo. Él fue testigo And that is our assignment. y esa es nuestra tarea. The apostle John also bore witness. El apóstol Juan también fue testigo. And you got to hear me here. Tienes que escucharme aquí. We must be baptizing people. Necesitamos bautizar a la gente. I laugh because Me río porque Pastor Gary is here el pastor Gary está aquí and he's an evangelist. y él es un evangelista And there's times that he's preached from here y a veces ha predicado desde aquí and he said, I'm waiting for the day y ha dicho, espero por el where día every Sunday we have baptismal donde services. cada domingo tenemos servicios de bautismo. And that's why I laugh because Y es por eso que me río, his faith is large for porque that. su fe está muy amplia para eso. And it's not just the concept of baptizing people. Y no solamente el concepto de bautizar a la So gente. we must be like John the Baptist Debemos de ser como Juan el Bautista and be baptizing people. y estar bautizando a la gente. Hear me well, I'm not saying for you to Escúchame. baptize people in your home. No quiero que pienses vas a bautizar gente en tu casa. Bring them here. Tráelos aquí. But not for the reason of baptizing. No por la razón de bautizar But when you solamente. baptize, Pero cuando bautizas, that means that the person is in a great place quiere decir que la persona está en un lugar perfecto, where they embark with a relationship with Jesus donde Christ. tienen una relación con Jesucristo. It is a good thing. Es una cosa It's a buena. goal we must have. Es una meta que debemos tener. It's a goal we must have. Es una meta que Not debemos only to tener. get them saved, No solamente de hacerlos salvos, but also to get them discipled. pero también discipularlos. And in the process to get them baptized in water. Y en el proceso los podemos bautizar en agua. And get them baptized in the Holy Y Spirit. hacerlos que se bauticen en el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Are you with me? This is the goal. Esta es la meta. This is our message. Este es nuestro It's mensaje. clearly written out. Es claramente escrito. That's why in verse 19, put your name. Es por eso en el versículo 19, pon tu nombre. Are they pulling the plug on me already, brother? No. I'm messing with you. Antia shokota masalika maso. Maman sokota malika ma. El Cordero de Dios. The Lamb of God. I'll see if I could. I'm going to keep going. Voy a seguir un poquito. Versículo 29. Verse 29. I'm going to get to the main message now. Voy a llegar al mensaje principal ahora. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. The next day John saw Jesus coming toward him and said, Y él dijo, he aquí el Cordero de Dios he said, look, the Lamb of God que quita el pecado del mundo. who takes away the sin of the world. Juan el Bautista, John the Baptist, he said, this is he. él dijo, él es él. This is the guy Este es él, that este es I el- told you about. La persona que les estaba yo The hablando. Father spoke to me El Padre me habló and he revealed to y me me reveló that he would come in this manner. que él vendría de esta manera. And when Jesus came on the scene, Y cuando Jesús vino a escena, he got excited se animó and he said, this is he. y dijo, él es él. Now remember, there were disciples with John the Baptist Acuérdate, había discípulos con Juan el Bautista that he had raised up. que había levantado And he had told some of them y le había dicho a alguno de about the ellos coming Messiah. acerca del Mesías venidero. And so the disciples of John the Baptist see John the Baptist. Los Mesías de Juan el Bautista vieron a Juan el And they see Bautista him excited. y lo vieron contento And they said, this is y he. le dijeron, este es. So they were like, hey, listen up, listen up, Estaban, listen up. hey, Listen escucha, up. escucha. He's here. Él está aquí. And also the spirit inside John the Baptist Y el espíritu adentro de Juan el came Bautista alive. vino a vida. Este es el quien yo dije. This Verse is the one 30. he sent. Después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. A man who comes after me surpassed me because he was
before me. y yo no le conocía, mas And para que fuese manifestado a Israel, por esto vino yo bautizando con agua. And if I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. También dio Juan testimonio diciendo, Then John gave this testimony. vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, al que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. And I find myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. Y yo le vi I have seen y he dado testimonio and I testify de que este es el Hijo de that Dios. this is God's chosen one. Verse 33 is profound because it speaks of revelation El versículo 33 es profundo porque habla de una revelación directly from God. directamente de Dios. Jesus, the baptizer of the Holy Spirit, Jesús, el bautizador del Espíritu Santo, had given him a message that he had heard in the Spirit, le dieron un mensaje que habían escuchado en el Espíritu. that he would confirm his arrival. De confirmaría su llegada. Say it with me, Jesus is the Di conmigo, baptizer. Jesús es el bautizador. Verse 35, Versículo 35. we have the first disciples. Tenemos a los primeros discípulos. They were not brand new disciples, No eran nuevos discípulos as they had been under the discipleship of John the Baptist until now. porque estaban bajo el discipulado de Juan el Bautista hasta ahora. Verse 35, Versículo 35. again the next day, El siguiente día otra vez after John stood, estaba Juan and two of his disciples, y dos de sus discípulos and looking upon Jesus, y mirando a Jesús as he walked and said, behold the Lamb of God. que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Behold the Lamb of He God. aquí el Cordero de Dios. And the two disciples Y los oyeron hablar heard him speak, and they followed Jesus. los dos discípulos y Then siguieron a Jesus Jesús. turned and saw Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, them following and said, what do you seek? les dijo: ¿Qué They buscáis? said unto him, Rabbi, Ellos le dijeron: Rabí, which is to say, being interpreted, Master, que traducido es maestro. where dwellest thou? ¿Dónde moras? He saith unto them, come and see. Les dijo: Venid y ved. Here the dimension turns into another phase. Esta la dimensión se toma en otro nivel de fe. And the word of God focuses on the disciples. Y la palabra de Dios se enfoca en los A discípulos. father now raising up his children in the faith, El Padre ahora levanta a los discípulos en fe, side by side, de lado a lado, hand by hand. mano a mano. It is only when you travel with somebody, Solamente cuando estás con when you alguien, minister with cuando somebody, ministras con when you alguien, lodge with somebody, cuando estás con alguien, when you spend even just several days with him, cuando pasas días con él, when you get to know someone truly, cuando empiezas a conocer a alguien and the habits, verdaderamente y los hábitos and their discipline, y la disciplina, and their love to the Lord. y el amor hacia Dios. It is a discipleship by action. Es un discipulado por accidente. See, it was the next day. Sí, era el siguiente día. Jesus had been baptized by John the Baptist. I'm going to go fast. Jesús era bautizado por Juan el Bautista. Voy rapidito. But now is the next day. Pero ahora es el día siguiente. And the two disciples Y were los with dos John the discípulos de Baptist. Juan el Bautista. And John the Baptist sees Jesus coming. Juan el Bautista vio a Jesús venir. It was the next day. Fue el siguiente día. And he says, behold the Lamb of Y God. dicen: He aquí el Cordero de Dios. And at that Y en time, ese tiempo, those two disciples esos dos discípulos understood entendieron that it was transition que time había transición, era tiempo de transición. because they had momentum. Porque tenían momentos. In the things of God, you have to have momentum. En el tiempo de Dios tienes que tener You momentos. can't just be still at No times. puedes estar quieto en You el have tiempo. to have momentum Tienes que tener un aventón to get the baton. para agarrar el bastón. You have to have momentum Tienes que tener momento
to have that mantle on you. Para tener ese You manto gotta sobre be in ti, speed tienes with the que tener Holy una velocidad Spirit. en el Espíritu You gotta Santo. be active. Tienes que estar You activo. gotta be found doing so. Tienes que estar empujando hacia The algo. disciples of John the Baptist, De los discípulos de Juan el they weren't Bautista just any disciples. no eran cualquiera discípulos. preparing. Estaban preparando. They weren't just rookies. No eran solamente novatos. They knew how to discern. Sabían cómo discernir. And they knew now we are no longer disciples of John the Y Baptist. sabían, no, ahora no solamente somos discípulos It de is Juan el Bautista, transition day. de Juan el Bautista. And John Somos the Baptist was trascendentes. completely fine. Y los discípulos estaban He never completamente said bien. to his disciples, you got to stay with me. Ellos le dijeron, tú tienes que estar conmigo. He never said, you have to stay with me. Él nunca les dijo a ellos, tienen que estar He conmigo. never told people, hey, Él that's nunca les my dijo a la cousin gente, Jesus. ese es mi primo Jesús. He never pointed the spotlight on him. Él nunca se puso la luz hacia él. Matter of fact, some of the De disciples hecho, algunos de los discípulos came to John the Baptist vinieron a Juan el and they Bautista said, hey, y le he's dijeron, doing miracles. él está haciendo milagros, He's preaching. está He's predicando, gathering more crowds. está agarrando And John multitudes. the Y Baptist Juan said, he says, go with him. dijo, ve con él, Follow him. Síganlo. I prepared the way for he him. preparado un camino para él. And so then the disciples going back to where we were. Entonces los discípulos regresaron a donde estaban. When John the Baptist says, behold the Lamb of God. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero And de those Dios. disciples, Y they esos started discípulos following Jesus. empezaron a seguir a Jesús. So he's Jesus, and they started Él es following Jesús y him. empezaron Turn a seguirle. around. And he's like, Y él what dijo, do you seek? ¿Qué es lo que buscas? And he said, come and see. Y él dijo, ven y See, ve. and this is what we must do. Y esto es lo que debemos hacer. This is what Pastor Eric was preaching on. Esto es lo que el pastor Eric estaba About predicando. hungering for the Holy Por Spirit. la hambre del Espíritu See, Santo. they didn't want just the contact information of Jesus. Ellos no solamente querían la información de Jesús, They didn't want a business card. no querían una tarjeta de They didn't want a negocios. visitation. No querían una They visitación. said, we want to live with Ellos you, decían, Jesus. queremos vivir We contigo, want to abide Jesús. with you. Queremos estar Because contigo. when you came into Porque our cuando lives, tú the vienes a la Holy vida, Spirit el Espíritu inside Santo of us, dentro de nosotros it came alive. viene vida. And I want more of that. Y quiero más de eso. And I want more of that. Y quiero más de eso. See, Mira, and that's what I believe y es lo que creo in our spirit. en nuestro espíritu. Our spirit yearns for that. Nuestro espíritu anhela de King él. David said, even my flesh desires you. El rey David dijo, mi Aún mi espíritu carne te desea, anhela. my flesh desires you. And I was like, whoa, Y fui así, oh, those disciples, esos discípulos, they didn't want to hang out with Jesus. ellos no solamente querían estar con They Jesús, wanted to live with him. querían vivir con él. And then it doesn't end there. Y no termina ahí. The first things they did, those disciples, Las primeras cosas que los discípulos hicieron, hey, let's go to my brother, hey, vamos a mi hermano, to my sister. vamos a mi hermana. Hey, you know that mother-in-law ¿Sabes aquella that you, suegra that you don't really like? que no te cae bien? Let's get her saved. Vamos a hacerla salva. You were supposed to smile there. Debes de reírte ahí en That esa was a pequeña joke. parte. Fue un chistecito. I was like, whoa, that's profound there too. Eso me sorprendió. Dije, eso es profundo. Because sometimes the hardest ones to minister is to your own family. Porque a veces los más difíciles de ministrar son tu familia. We got some brothers and some sisters, Tenemos hermanos y hermanas, aunts and uncles tíos y tías, that we're still mad at. que están enojados And we todavía. have this big old gift in us of Jesus Y Christ. tenemos este gran regalo dentro de nosotros, que And es Holy Cristo Spirit. Jesús y el Espíritu Santo. And we don't want to share it with them. Y no queremos compartirlo con ellos. That's why it's important Es lo que es importante. to minister to your own family. Ministrar a tu propia familia. And they started ministering to their family. Y empezaron a ministrar a la familia. They started presenting others to Jesus Christ. Empezaron a presentarle acerca de Jesús. Please rise to your feet. Por favor, pónganse de pie. I'm going to be concluding. I just have a couple more statements. Voy a terminar. Solamente tengo dos cosas más. I should be done in like 2-3 minutes, Pastor Eric. Probablemente termino en 2 o 3 minutos, Pastor Eric. We must occupy. Debemos mantenernos ocupados. Lucas 19:13. Luke 19:13, 19:13. And he called his Lucas. 10 servants Y llamó a los sirvientes and delivered them 10 pounds. y les dio 10 libras And he said unto them, y les dijo a ellos, occupy ocúpense until I come.
hasta que yo venga. Y Dios nos dice, ocúpate, And God is telling us, Hasta get que yo busy venga. until I come back. que yo te encuentre haciendo así. That I can find you doing something. Me decía mi papá, My father told me, imagínate, hijo, can you imagine, son, que cuando venga el Señor Jesús, that when Jesus que Christ nos came, encuentre haciendo they así, found us doing this, haciendo la voluntad de doing the Dios, will of God, hablando las almas perdidas. speaking to the lost. Imagínate, hijo, Imagine this, que son, viniera Dios that God will y le came estamos alabando, and we were worshiping too, estamos hablando de Él, and we're speaking about Him, que nos encuentre haciendo that He así. can find us doing this. Último, Lastly, Lucas 12:43. Luke 12:43. Bienaventurado aquel siervo al cual Blessed is the one cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes. 12:21. Yeah, you could go ahead, brother. 12:43. 12:43. It says, "It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. Truly I tell you, he will put him in charge of all his possessions." Church, we're in a time of preparation. Iglesia, estamos en un tiempo de preparación, We're in a time where we must pray for a hunger for the Word of God un tiempo donde debemos orar por más hambre por la palabra de Dios and yearn y anhelar for the Holy Spirit, por el Espíritu Santo, that He would feel welcome. que él se sienta bienvenido. I'm going to share something with you. Voy a compartir algo contigo. One thing that my father taught me Una de las cosas que mi padre me enseñó when we would have Bible studies cuando teníamos estudios and we bíblicos would talk about Holy Spirit. y hablábamos del Espíritu Santo. We would talk about Him 5 minutes, Hablábamos en 5 minutos, 10 minutes, 10 minutos, 30 minutes, 30 minutos, an hour, una hora, an hour and a half hora y media, 2 hours 2 horas with other people. con otra gente. And the more we talked about Holy Y, Spirit, entre más hablábamos del Espíritu Santo, you better believe He's going to show up. él se mostraba. That's what He does. Es lo que hace. It's like a child Es como un niño when they come in your presence cuando viene a tu presencia and you talk about them. y hablas acerca de él. They shine Brillan and they want attention. y quieren atención. The Holy El Spirit Espíritu Santo is like that. He Es como- wants you to es así. acknowledge Him in the room quiere que le conozcas en and el say, I cuarto love you, Holy Spirit. y le digas, te amo I Espíritu love you, Santo, Holy Spirit. te amo Espíritu Santo. Les amamos, iglesia. We love you, church. Dios les bendiga. God bless Den un you. fuerte aplauso a Dios. Let's give applause to the Lord. Praise the Lord. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Praise the Lord. El Evangelio The gospel, se trata de esto. it's about this. Necesitamos un Salvador. We need a Savior. Jesús vio nuestra condición Jesus saw our condition y Él dijo, and He said, yo iré por ellos. I'll go for them. Yo haré I'll do lo que ellos no pueden. what they cannot do. Dios le importa tu corazón. You heart matters to God. Él te ve, He sees you. Él ve tus luchas He saw your battles y Él quiere and bendecirte. He wants to bless you. Él está aquí en esta noche. He's here tonight. Hoy es un día especial. Tonight is a special night. Hoy celebramos Santa Cena We celebrate communion como iglesia. as a church. Uno de los sacramentos que el Señor nos ha dado. One of the commitments that the Lord gave us. Cuando vengas When you come con tu familia, with your family, con tus with amigos, your friends, queremos invitarte we want to invite you que tomes un momento that you take a moment y simplemente digas, and just simply said, gracias Dios, thank you, Lord. gracias por otro día de vida, Thank you for another day of life. gracias por bendecirme, Thank you for blessing me. gracias Thank you por darme la for revelación giving me the revelation de tu palabra. of your word. Donde estaba ministrando el pastor Isaac, When Pastor Isaac was ministering en Juan 4, in John 4, encontramos la historia we found the story de una mujer of a woman que Dios le ministra that God ministered to. y Dios le dice, And God told si her, tomas de esta agua, if you drink out of this water, nunca más tendrás sed. you will never be thirsty. Ella regresa a casa She goes back y to le home cuenta a sus and amigos, start telling people, este friends, hombre this man conoce mi vida knows my life. y me dijo todo lo que he hecho. And he told me everything they have done. Él es el ungido. He is the anointed one. Ella evangelizó
she evangelized el testimonio personal the personal testimony que Dios hizo en su vida. that God do in her life. Cuando vengamos hoy, When we came today te pido, and I ask you te animo, and I encourage dile you, gracias a Dios say thank you, Lord, porque tengo un testimonio que compartir. because I have a testimony to share. Amén. Les Amén. quiero leer una escritura I'm going to read a scripture, en Primera de Corintios 11, 1 Corinthians 11, versículo 23. 23. Lo voy a leer en inglés. Okay. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took the bread. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. In the same way, he also took the cup De esa misma manera tomó la copa after supper and saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." después de haber cenado diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. The body of Jesus El cuerpo de Cristo was broken fue quebrado for our healing. por nuestra sanidad. His blood was shed Su sangre fue derramada for our salvation. por nuestra salvación. If you don't know Si tú no conoces Jesus as your personal Savior, Jesús como tu Salvador personal, today is the best day. hoy es el mejor día. If maybe you feel like you've walked away from the Lord, A lo mejor te sientas como que te has alejado del Señor. today is the day to come Hoy es el día de venir and ask the Lord for forgiveness once again. y de pedirle al Señor por perdón otra He's vez. not pushing you away, Él no te está alejando but de He's Él. waiting for you with open Él arms. está esperándote con brazos abiertos. So let's pray together. Vamos a orar. Father, Padre, we thank you te damos gracias for the revelation of your Son. por la revelación de tu Hijo. We thank you Te damos gracias for the gift of your Holy por el Spirit. regalo del Espíritu Santo. We take this moment Tomamos este momento to remember what you've done in our lives. para recordarnos lo que has hecho por nuestras vidas. Thank you for healing our bodies. Gracias por sanar nuestro cuerpo. Thank you for healing our minds. Gracias por sanar nuestra mente. Thank you, God, Gracias, Señor, that we don't have to be alone. que no tenemos que estar solos. Thank you, Lord, Gracias, Señor, that we know you que te conocemos, and we have you in our que lives. te tenemos en nuestras vidas. In Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús oramos. Amen. Decimos amén. Let's come up to the front. Venimos al frente. Let's take the communion elements. Vamos a tomar los elementos de la comunión. We want to encourage you to do this with friends and Te queremos family. animar que hagas esto con tus amigos o tu familia. So let's come on up Vengan ahora. and let's worship the Lord together. Vamos a adorar a Cristo juntos. Thank you for joining us for our service today. We pray that the message blessed you and that you are encouraged by it. Please know that we're here every Sunday at 8:30, 10 a.m., and back at 6 p.m. that night. We're here every Wednesday for a midweek service at 7 p.m. We would love to see you, and we would love to see you bring your friends and check us out. If you'd like more information about us, you can visit whcc.net, and there you will find our sermons, you will find our service times, and you will find the different things that we have to offer. We're excited that you joined us today. We pray that you would be a light wherever God would open doors, that you would share your testimony that He has given to you with your friends and those you're in relationship with. If you'd like to connect with us on our social media platforms, you may do so by clicking on the links below. May the Lord bless you in your walk with the Lord, and thanks again for visiting us today.